Okay, so bila nampak soalan minimum speed, when we talking about minimum speed, minimum speed. When we talking about minimum speed, so all is only depend on the weight lah. So tak kisahlah dia dekat apa ke, dekat lower ke. For example, you are in vertical. So ini adalah vertical case. So you ada tali. So this is strain. So you have tension and weight. So here you have AC is downward lah because this is your center. So T plus W equals to MAC. But the word minimum speed, the tension will become zero because the weight is only do the works. So your equation will become mg equals to MAC lah. So mm cancel, so G akan equals to AC. So ini kalau case adalah vertical lah, kalau case tali. Depend lah on the question You jangan hafal yang macam ni. Kalau dia dekat bawah lain, so katalah T here is a weight here. So this is your AC. So dalam case ni, dia akan depend pada weight jugalah. Okay, boleh faham tak? Minimum speed. When we're talking about minimum speed, dia kata all the work done by the gravity. So weight sahaja yang ada. So kalau ada normal ke, ada macam case tadi kan, dia ada normal. Dia ada normal, so hilanglah zero. So dia hanya ada mv squared over r equals to mg. So the g here equals to v squared over r. So this is how you want to find the minimum speed lah. So v equals to rg square root lah. Okay, boleh faham tak tu yang minimum speed ni? Awak dengar ke tak dengar ni? Boleh. Dengar tak? Okay, so bila baca soalan, bila you nampak soalan adalah pasal minimum speed, apa-apa forces yang acted akan jadi zero lah kecuali weight sahaja. So weight akan sama dengan FC lah, akan sama dengan Fnet. So hanya Fnet akan sama dengan mg saja. Tak kisahlah ada normal, ada tension, ada friction. So dia akan mv squared over r equals to mg. Sebab dia hanya depend pada weight sahaja. Minimum adalah slowing down. Bila you tengah slowing down, so dia hanya the force needed adalah hanya depend pada weight sahaja. So dia bergerak due to the weight, not due to the external force ke, due to the normal force ke, dia bergerak because of the weight. Okay, boleh Okay, so kita masuk kepada chapter 7 dah habis ke itu? Dah bincang habis dah? Bukan dah bincang habis, dah bagi intro habis ke? Belum. Sampai mana dah? 7 tak masuk langsung dah madam. 7 langsung tak masuk lagi? Sebab yang hari tu kita discuss tutorial 6. Madam habiskan tutorial 6 last week. Habiskan lah, so 7 memang tak masuk lagi langsung lah tak masuk langsung. Alright, so kita masuk 7 hari ni. Alright, so chapter 7 is about gravitation. Okay, gravitation is 5 hour, besar So dia kalau ikutkan siapa yang dah buat pasir agak besar lah. Dia dalam 5 markah, 5 marks lah. Sebab chapter 6 is only 3 marks. Chapter 6 6 markah saja. But this chapter besar jugalah dalam... Tak keluar... Madam. Ya. Tadi itu minimum speed lah. Tak semestinya dalam top of the circle Tak semestinya, yes. Dia depend kat mana you nak. Depend dekat mana lah yang you nak. Kalau tak semestinya dekat top, dekat below pun boleh. Dekat mana-mana pun boleh. Okay, so kita masuk kepada question gravitation. So gravitation is chapter 7 is on 5 hour. So chapter 6 is 3 mark Chapter 7 saya 5 mark, besar lah 5 mark So it's about gravity. Gravity pasal apa? Pasal apple lah. This is Mr. Newton lah, Newton.
Okay, so gravitation. So the first thing we need to know about Newton's law of gravitation, gravitational field strength, gravitational potential energy, and satellite motion. So these are the four things that you will learn. Okay, what is gravitational, Newton's law of gravitation? So they ask you to state lah, state. So when we talking about state, dia akan keluar kat UPS lah ataupun boleh keluar dekat PSPM. But kalau PSPM pun mungkin they ask you to use only. Use selalunya PSPM, UPS, they ask to use state. This is will become in UPS 2 lah, your second UPS. Okay, what is F? F is force, G is universal constant, M. Okay. The one that you need to know is this M and M. Jangan bezakan between this capital M dengan M lah. Okay. M ni adalah point mass. M kecil adalah test mass. Okay. So kena tahu ya beza M besar dengan M kecil. Okay, point mass. Point mass is the one that not moving. Dia static. Test mass is the one that moving. So for example, you have Earth. So Earth will act as a point mass. Test mass, example adalah satellite. So satellite is orbiting the Earth. So test satellite will become your test mass. So test mass is the one that move. Point mass is the one that static, is fixed at that point. Dia duduk dekat situ lah. Memang you kata Earth is rotating the sun, yes. But the one that fixed dalam case ni between Earth dengan satellite, the Earth is static because it's orbiting, because the satellite is orbiting the Earth. So that's why the satellite become your subject to be test. So test mass is the one that you want to test lah. Selalunya they can be satellite, astronaut, spaceship, apa-apa, anything, as long that the one that you want to see how much is experience the force ke apa ke, itulah test mass. So R is not the radius, R is the distance. R is the distance from point mass to test mass. And then the distance must always start from the center of a point mass. So dia akan start dari center of point mass. Okay, the second one you need to define and use gravitational field strength. Okay, define, keluar dekat UPS, use PSPM lah, so they can ask you in PSPM, use this. Okay, the problem here is the wording here, gravitational field strength. If you look at the words gravitational field strength, you tak akan rasa, oh, AG. So what happened here, most of the student bila nampak je soalan gravitational field strength, pernah belajar ke dia cakap macam tu? Cikgu, saya tak tahulah cikgu apa tu gravitational field strength. Okay, gravitational field strength, the symbol is AG. Dia adalah sejenis acceleration. Why is acceleration? Because the word strength here is about kekuatan medan gravity. So please ya, jangan macam nanti awak, selama yang student bila keluar soalan gravitational field strength, dia kata apa? Dia tak pernah belajar. Sebab dia tak tahu apa benda lah ini. Ini adalah AG. Sebab A selalunya you akan cakap dia adalah acceleration. So when tiba-tiba dia keluar AG ni, dia terkejut lah. So ini nama dia adalah gravitational field strength. Sama juga dengan case ni. This F, this is a mention force. Dia panggil Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Tapi selalunya dalam exam dia tanya force lah. Find the force for Newton's law of gravitation. Okay, yang ni okey lah, ramai yang boleh buat. Tapi bila yang ini dia akan mention the word gravitational field strength only. Dia tak ada perkataan acceleration. So make sure you know that this is a symbol of AG. So what is AG? AG equals to GM over R squared. So how they get this? Actually from the formula Newton, F equals to MA, because this one made by Newton. So Newton lah kan. So sekarang ni kita dah ada 3 Newton's law. You belajar chapter 4 and this is the Newton barulah for gravitational, and dia akan menggunakan Newton's second law because this is a moving, have acceleration. So F equals to AG. So A equals to F over M. So this is how the AG that we will get. So AG, if you want to use AG, so my F here will become FG lah. So FG tadi adalah GMM over R squared. So divide by M. So the one that I cancel adalah test mass. The one that I cancel is test mass. So I will get the new equation become GM over R squared. So this is how you get the equation lah. AG equals to GM over R squared. You don't have to memorize the derivation because they will give you in exam formula. Formula chapter ni banyak. Formula chapter ni banyak, iaitu kita tengok ya.
Okey, saya dah ni. Ni banyak. Ada tu markah dia banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have 6 equation that you can be used in this chapter 7. Berbanding chapter 6, kalau you tengok ada satu je, 70 je. Yang ini 80 sampai 23. So F equals to GMM over R squared, we have AG. Yes, what is the AG? Gravitational field strength. Nama dia pelik sikit lah. Gravitational field strength. Okay, nanti kita akan belajar U, V escape, V dengan period. So these two formula you don't have to memorize. They give you. But you need to know what is the function of G, M and R squared. What is G? G is a constant. Okay, this is also the constant that they will give to you. Nanti petang you akan ada exam, malam you akan ada exam kan. Ini formula yang saya ada bagi hari tu. Ni, dia ada dua. Ada dua benda yang you akan dapat. One is the least formula, another one is least selected constant. So this is the selected constant that will give you during the exam. Masa exam dia akan bagi ni jugalah. Okay, the one that will use in semester 1 is only 3. Gravitational constant G. Ni G tadi lah, you tak perlu hafal lah. 6.67 times 10 power of negative 11 and with the unit. Free-fall acceleration G 9.81 and atmospheric pressure 1 atm. Ini nanti dalam chapter 14 atau 13 nanti. Yang lain you tak guna. All in semester 2. So you don't have to memorize G lah. G also given in exam. Okay, boleh tak ni? Boleh, madam. Okay, satu lagi siapa yang dah buat, siapa yang dah try buat lah, saya tak tahulah. Ada sebab ada few of you dah rajin, dia dah buat. Okay, dia ada yang tanya saya, madam, maths tu semua kena hafal ke? Tak, maths akan given in exam. So dalam you punya tutorial, actually your maths is here. This is maths of sun, maths of earth, maths of moon, radius of earth and G. This will given in exam. Dalam exam nanti dia akan letak kat bawah lah. So you don't have to memorize this. Jangan hafal maths ni, you don't have to hafal. Okay, siapa yang dah buat PSPM, dia akan dapat, madam dia tak ada langsung bagi maths. So you use this maths. Sebab jangan guna Google ke apa sebab pelbagai. Actually maths of sun ni macam-macam nilai dia. Kenapa macam-macam? It depend lah. Ini adalah general. Sebenarnya nilai dia lagi panjang lah sebenarnya. Jangan guna lah. So just stick using this. You don't have to memorize. Sebab kalau siapa yang buat PSPM dia tak akan nampak ni semua ni. Dia ingat kena hafal. Tak. So yang ini you akan guna lah. Yang ini you akan guna untuk soalan tutorial and also PSPM. Okay, kita masuk balik kepada kita punya ni. Okay, so what is Newton's Law of Gravitation? So yang ini perlu hafal ke? Tak perlu. Ini keluar kat UPS je. So Newton's Law of Gravitational is the magnitude of attraction force. So dia hanyalah attraction force between 2 point mass. 2 point masses mesti ada mass with directly proportional to the product. We are talking about product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. So dalam arti kata lain, F is directly proportional to Mn or F is inversely over 1 over R squared. So bila you gabungkan, you dapat mm over R squared. And then, so because we want to make it an equation, we tak nak dia punya directly, so we have to put a constant. So my constant here is G lah. So it's become F equals to G mm over R squared. So what is F? F is gravitational force. What is M? Capital M and small m is masses of particle 1 and particle 2. R is distance between particle 1 and particle 2. And G is the universal gravitational constant. 6.67 times 10 power of negative 11. You don't have to memorize. They give to you in exam. Okay. Boleh? Ya. Boleh, madam. Sama je. Okay, so we have these two. So dia tengok this R is starting from the center to center So your R is not radius, your R adalah mesti distance. Okay, so the magnitude for both F are same because this is attraction force. So we have 2 point masses. So let's say M1 and M2. So M1 is attract to 2. So we call it as F21 sebab apa ni tuan rumah 1. So dia dahulukan tetamu. So F21 dia attract
So F12 also, M2 also attract to M1, so we call it F12 because this is the owner of the house, so 2. So we call it F12. So the magnitude for both are same. We are talking about magnitude nilai ya. Nilai dia sama sahaja. So you get Fg equals to GMM M1 M2 over R squared. Why nilai sama? Because if we use F21 equals to GM2 M1 R21 squared. If we use F12 equals to GM1 M2 over R12 squared. Actually M1 M2 M1 M2 times tak kisahlah 2 darab 3, 3 darab 2 dapat juga 6, 6, 6. So R also is the same because we are talking about distance yang sama. So that's why the magnitude are same. Magnitude sahaja yang sama ya. The direction is not the direction you have to follow the inilah arrow ni lah. Kalau F21 is moving to the right is positive, F12 is moving to the left so it's become negative. Okay, this is the graph. Okay, tak ada dalam ni outcome, but then you just simple je because based on the formula Fg equals to GMM over R squared. So Fg with R is inversely, but we have squared so inversely squared. Okay, for this one, Fg equals to GMM over R squared. So Fg with R squared is directly lah. Sebab dia 1 over R squared. Yang ini R sahaja. So kalau R squared dia turun ke bawah lah macam tu. Yang ini matematik sebenarnya. Tapi yang ini tak ada dalam line outcome so dia tak akan keluar lah. So gradient you will get GM1 M2. Kenapa gradient you get GM1 M2? Because this is Y component, this 1 over R squared is your X component. So the whole thing here GMM become your gradient. Okay, gravitational force always act interaction. Dia sentiasa interaction act along the joining line lah from 2 point masses. Okay, so if you look at example here, we have spaceship 9,000 kg travel from Earth to Moon. So from Earth to Moon along a line that passes through the Earth center and the Moon center. So what the first thing when we want to answer question, cari berapa karakter. Sebenarnya kita ada berapa karakter dalam cerita ni? Ada berapa karakter ni? Ada? 2, Moon. 3. Ada 3. Earth, Moon, Spaceship. Oh. So bila macam you nak tengok movie kan, bila you tengok movie mestilah you cari okay siapa karakter jahat, siapa karakter baik. Okay, bila nak jawab this question, very important for you to understand siapa yang pegang point peranan, siapa yang pegang watak point mass, siapa yang pegang watak test mass. Kalau you faham tu you boleh buat dah. Okay, kenapa? Okay, sebab they already give you the equation. It's just that you need to substitute the capital M, the small m tu yang you akan confuse nantilah. Okay, so dalam case ni we have spaceship travel from Earth to Moon. So the one that move is the spaceship. The Earth and Moon is not travel or is static, is fixed at that point. So these two will act as a point mass. The spaceship will act as a test mass. So itu yang pertama sekali. So kalau you tak faham yang ni you tak boleh buat lah. So pertama sekali you kena tahu siapa point mass, siapa test mass. Point mass boleh jadi macam-macam. Test mass selalunya one object only. Because dia nak travel, dia nak pergi sana, nak pergi sini. Dia satu je lah. Selalunya kalau kita buat eksperimen, mestilah satu benda je yang kita uji kan. Contohnya you ada buat ubat. Okay, you akan letak dekat rat. So the rat is your test mass. Itulah maksud test the one that you want to uji lah. Okay, along passes through Earth center and the Moon center. The average distance between Earth and Moon is 38400 km. Determine the distance for the spaceship from the Earth. So they ask you to find distance from spaceship of the spaceship from the Earth. Maksudnya saya ada Earth, let's say saya ada Moon. This is my spaceship. Spaceship ni saya buat gula-gula lah. Okay, dia akan bergerak. Dia nak bergerak dari Earth pergi ke Moon. So this question, they ask you to find distance between spaceship and Earth. So this is your X. This is the one that you want to find. Inilah yang awak nak cari, X ni. So awak nak cari nilai X ni lah. Okay. Alright, so dia bagi tahu the force due to the Earth is twice magnitude with the force due to the Moon. So dia kata force due to the Earth dengan satellite is twice force between
moon and satellite. Because if you look at here, your satellite experience two type of force. Kenapa dia ada rasa dua pula? Sebab ingat balik gravitational force ni adalah attraction. So dia ada tertarik dengan Earth. Earth S. Kenapa ES? Cikgu buat ini spaceship. So saya letaklah ES, jangan SE. Sebab owner of the house is S. Dia dahulukan tetamu. Okey, sama juga ni dengan ni, dia tertarik juga dengan moon. So ini MS. So how many forces we have here? 2. So kalau you ada lagi Pluto ke planet apa ke, so buatlah banyaklah. So lagi banyak you punya point mass, lagi banyaklah forces acted dekat sini. Why we only draw the forces acted on the satellite? Because your question now is focused on satellite. So that's why saya buat kat satellite. Katakanlah soalan buat kat Earth, you kena lukislah dekat on Earth. Tapi selalunya fokus you mesti dekat test mass. You tak akan lukis dekat point mass. Selalunya you akan lukis dekat test mass. So that is the problem lah sebenarnya mula-mula sekali. Okay, dia dah tahu dah karakter, ada 3 karakter, spaceship, Earth dengan moon. Lepas tu dia tak tahu nak lukis kat mana. Sebab apa dia tak tahu siapa dia nak lukis. Dia nak lukis semua ke dia nak lukis kat spesifik. So you have to look the question. Selalunya you akan lukis dekat test mass, the one that you want to test. Okay, kita tengok ya. So macam mana solution dia? Ini ada Earth, Satellite, Moon. Betul lah macam kita buat tadi. So REM, apa itu REM? Distance from Earth to Moon. Okay, lepas tu ada X. Kenapa buat X kat sini? Because the question asks you the distance between spaceship and Earth. That's why my X is here. If the question asks you about moon and satellite, the spaceship, so your X is here lah. So depend on the question. Question nak mana? So kalau question nak sini, sinilah X. Kalau dia nak kat sini, sinilah X. So kalau yang ini dah X, yang ini akan jadi REM minus X lah based on this. Okay, then you need to draw the forces lah. Forces acting on the test mass. So how many forces we have? 2 lah. ES and MS. So they already mentioned that the force ES is twice, 2 kali daripada MEMS. Okay, so you use formula GMM over R squared. 2 GMM over R squared. Formula asal dia adalah GMM over R squared equals to G2GM over R squared. So M here, M besar is referred to Earth because M besar ni test point mass. MS, this is test mass. M besar point mass. M kecil test mass. Okay, boleh faham tak tu? Okay, dia masukkan, okay, R ni dia ganti dengan X lah. X. So this one, R dia pula adalah REM minus X. Okay, the one that akan cancel, GMMS. So MS is what? The mass of satellite lah. Okay, so I will left my answer with this. Okay, yang ini matematik lah. You just buat ni, yang ni bawa naik atas. Yang ini turun bawah. Dia shift je. Yang ni bawa turun bawah. So you dah akan dapatlah jawapan dia ni. Okay. Boleh tak? Okay. Yang ini pula samalah juga macam tadi. Yang ini dia ada 2 sphere. 2 sphere, 3.2, 2.5, fixed at a point A and B. So your point A and B, because the word fixed, dia adalah point mass. Okay. So ini akan jadi point mass. Okay, lepas tu dia kata a 50 gram sphere is placed at point C. So kita ada 50 gram sphere placed at point C. So ini akan jadi apa? Test mass. Okay, boleh faham tak? So bila nak buat soalan tu, kena check dulu siapa point mass, siapa test mass. So bila you check tu baru you tahulah siapa yang X sebagai point mass, siapa yang X sebagai test mass. Okay, dah siap ni.
Kena lukis lah. You kena lukis lah dekat C sebab kita punya target mesti dekat test mass. Cuba you tengok apa dia buat. Dia buat FAC, FBC. Force dia dua-dua akan attracted lah. Okay, lepas tu you kena carilah formula guna FA. FA equals to GMM over R squared. Masukkan nilai, dapatkan Newton. Cari juga untuk FB, masukkan nilai saja. Then buat table. Welcome back lah chapter 1 ni. Okay, kenapa you kena buat table? Sebab you tengok ada angle. We have angle here. And then dia ada resolve. Dia adalah resultant. So bila you nak buat table, apa beza table this one with chapter 4 and chapter 5 and chapter 6? Chapter 4, 5 and 6, you ada bawah ni. So di bawah ni you letak resultant F. And bawah ni you letak MA or 0. So either you tak akan letak MA both side. You akan letak salah satu. MA on Y component or X component. That is chapter 4, 5 and 6. But in chapter 7, we don't use MA. Yang bawah ni kita tambah semua. Tambah dapat E. Tambah dapat B. Ini macam chapter 1 dulu. Betul saya jawab ke chapter 1 dulu. Okay. Boleh tak ni? Boleh. Sama je jawab. Tu ni diam je. Okay, dah dapat tu. Yang inilah A dengan B tadi. So saya kira saya buat kotak terus sama ni. Submission F ni A dengan B. Ini dia buat asing. Janganlah kita terus. Inilah jawapan A. Ini A tadi. Yang ni dia kira, yang inilah B. Okay, dah dapat A dengan B, buat macam biasalah. Buat magnitude. Dah dapat magnitude, cari direction. Okay. So yang ini, apa yang you nak kena buat? Kita kena buat ni. Dia ada idea you nak buat ini atau you nak lukis. So kalau you nak buat ini, nak buat bracket, okay, you have to look at the value that you get. So for submission fx, dekat bawah table tadi you dapat negatif ni, negatif. Summation Fy also you get negative. Both are negative. So Y when it's negative meaning is downward lah ataupun below. So negative X. So you akan letak sini below negative X axis. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Yang seterusnya dia suruh cari adalah acceleration. Okay, acceleration. Kita tahu tadi siapa yang bergerak, A ke B ke C. Cuba tengok gambar berbalik, siapa yang bergerak? Yang bergerak adalah C. C, ya. Sebab C adalah test mass. A dengan B ni dia tarik, dia menghasilkan medan. Dia menghasilkan medan. So dia kata marilah sini, marilah C datang ke saya, marilah C ni akan bergerak. Ada dua forces lah. Ada dua daya yang bertindak ke atas dia. So bila question number B, they ask you what is the acceleration. So the acceleration we are talking about on C. Bukan dekat A atau B ya. A and B is not, dia fixed. So that's why the mass you guna formula F equals to MA. So everything here should belong to C lah. So C and the force here also belong to C. Yang inilah tadi yang you dapat tadi magnitude, because yang magnitude you dapat tadi adalah force on C. So mass, please guna mass C. Inilah saya cakap tadi, ramai yang confused, dia tak tahu nak guna mass apa. Sebab dia tak tahu ini siapa punya. Ingat, the one that move is test mass. So guna test mass punya. So you akan dapatlah acceleration adalah ini. Okay, kita masuk kepada gravitational field. Ini tak ada dalam outcome tapi dia nak bagi you idea lah apa itu gravitational field. Field we're talking about region ataupun padang ataupun kawasan. Kawasan. So a region of space surrounding a body that have properties of mass where the attraction force is experienced if the test mass is placed in the region. Okay, apa maksud dia? Dia ada cakap perkataan test mass. Okay, so example this is your earth. Ini example earth. So earth ada attraction force. Okay, keliling dia ni ada attraction force. Okay, for example you have satellite atau alien outside. So the alien here ni alien ni tak rasa region gravitational field because dia dah outside. Dia luar daripada region. Tapi when this alien inside, duduk sini ke, dia duduk sini ke, dia duduk dalam bumi ke, dia akan rasai lah. Dia akan rasai the attraction force experience if the test mass placed in the region.
Maksudnya gravitational field hanya boleh di-experience by the test mass is along the region. Okey, contohnya lah kan kita ada harimau. Ni harimau. Ni kandang harimau. Okey, awak duduk kat luar. Awak rasa takut tak? Tak takut kan? Awak boleh tengok-tengok lagi dia. Kenapa awak rasa tak takut? Sebab harimau tu tak keluar. Sebab awak tahu, harimau tu ada fan, dia ada apa? Dia ada pagar kan yang menghalang dia untuk pergi ke awak. So you are not experience ketakutan tu. Okey. Awak lah test mass. You are test mass. Dia tak gerak, dia duduk dalam tu. Dia adalah point mass. Itulah. But what happen bila you masuk dalam ni? So you dah experience. Experience apa? Experience attraction force lah daripada harimau tu. Samalah juga dengan konsep ni. Kalau you ada alien ke satellite ke, dia kalau dia outside je daripada region, so dia tak akan experience. Tapi when dia duduk space, a region of space surrounding a body that have property of mass where attraction force is experienced if a test mass placed in the region. So kalau dia duduk along the region yang ada gravitational field, dia akan rasalah attraction force. So itu maksud gravitational field, medan gravity. So when test mass is very far, infinity, so there are no gravitational field. Tapi kalau dia duduk near ataupun on, dia duduk di dalam place in the region, so dia akan rasa gravitational field. Okay, so ini adalah bila dia near to the earth. So dia adalah small region atau near to the earth are uniform. So dia akan samalah. So kalau katakanlah alien ni awak tadi tu dah duduk near to the earth. Ni earth. Ni surface of earth. Ni earth, ni surface of earth. So dia adalah secara uniform lah. Dia akan rasa secara, dia tak akan rasa lain. Yang tadi tu dia makin jauh, makin kurang. Lepas tu makin dekat, makin tinggi, so dia akan rasa uniform and then parallel. So actually when dia duduk atas surface, the one that you will get is 9.81 lah. Sama lah macam kita. Bila dia duduk je atas surface, the gravity that you will get is 9.81. Tak kisahlah you duduk dekat negara mana, you duduk dekat US ke, UK ke, you duduk kat Malaysia ke, your gravity is always 9.1. That's why dia kata uniform. So when the gravitational field is small region near to the earth surface, maksudnya mungkin dekat atas gunung ke, kan. So dia akan jadi uniform, which is 9.81 lah, and parallel to each other. So the arrow is represent the direction, the spacing is represent the strength lah. So the strength of the field. Okay, note the gravitational field is conservative field. The work done is moving a one body to one point to another independent path. So dia tak ada, dia sukati dia lah, dia independent path. Okay, ini yang ada dalam learning outcome iaitu gravitational field strength. Okay, so what is gravitational field strength? So gravitational field strength adalah simbol dia AG. Please take note AG. Okay, so how many acceleration that you already learn? Ada berapa nilai A yang you dah belajar dah? Ada berapa A? Ke tak ada? Ada berapa A kita dah belajar dah? Tak punya nama. Ada ke tak ada budak-budak ni? Madam yang dekat chapter 4 tu kah? Ya, ada 3. Ada daripada chapter 1 sampai chapter 7 ni. Ada berapa A yang you dah belajar? Ada 3. 3. Yang pertama A apa? Linear. A linear tu yang mana? 9.81. A linear tu, yelah, okay. A linear tu adalah komponen AX atau AY. Yang awak belajar 9.81 kalau dia adalah AY, AX tu boleh jadi 0, boleh jadi apa-apa. Itulah linear, iaitu pergerakan yang straight. Pergerakan only one dimension ataupun projectile awak belajar. Okay, A kedua adalah A chapter 6 iaitu AC, centripetal acceleration iaitu V squared over R.
So yang ini A ketiga lah, AG. Okey, AG sebenarnya memang betul awak cakap, cikgu bukan dia sama ke 9.81? Yes, sebenarnya memang betul. Dia adalah 9.81 when is the object or the test mass on the surface of Earth. Dia duduk atas surface of Earth. Tetapi dalam awak belajar tadi, cerita awak, alien awak tadi tu, awak punya satellite is outside. It's not on the surface of Earth. So the AG is not 981. Dia bukan lagi 9.81 lah. Dia adalah number lain lah. So formula dia akan jadi, inilah formula dia, iaitu AG equals to, tak ada buat kat sini. AG equals to GM over R squared. GM over R squared. Mana datang formula ni? Daripada formula ni lah, F over M ni. GMM over R squared bahagi M. So test mass hilang. So tinggallah formula ni. Okay, so define gravitational field strength. Apa itu gravitational field strength? Gravitational field strength is gravitational force. Ni, gravitational force per unit mass of test mass. M ini refer kepada test mass. Kenapa M ni refer kepada test mass? Sebab AG ini adalah represent acceleration. Siapa yang mengalami acceleration? Test mass. Dia yang bergerak. Betul tak macam case tadi tu? C yang bergerak. So the M here is belong to the test mass. So unit dia adalah vector quantity. Unit dia, ambil je unit acceleration ms negative 2. So dia also known as gravitational acceleration lah, iaitu 9.81 kalau dia duduk on the earth. And the direction dia adalah same dengan gravitational force. Kalau force you ke kanan, AGU pun ke kanan. Okay, AG sama dengan F over M. So F sama dengan GMM over R squared. So kalau you tengok dia masukkan F ni dalam ni, nilai ni dia masukkan dalam ni. So GMM over R squared M, MM cancel. Test mass tu dia dah cancel. So you akan tinggal AG sama dengan GM over R squared. Di mana M tu pula kali ni adalah point mass. Ini point mass pula. Kenapa point mass? Sebab test mass tadi telah cancel. Boleh faham tak ni? So bila awak nak buat soalan, bila awak nak answer the question, okay, you want to find AG. What is AG? The gravitational field strength. Dia bukan acceleration. Nama dia gravitational field strength. Tolong ingat ya. Nanti kan ada lah cakap tak tahu, tak pernah belajar lah, macam-macam ada keluar nanti. So AG. So AG sama dengan apa? FG over M. Kalau you nak guna formula ni, boleh. Katakanlah you dah ada FG. Yes, you nak guna M ni, make sure the one that M that you use adalah test mass. Okay, kalau you nak guna formula ni. Okay, the second formula, ini formula given. Dia bagi dekat dalam you punya list formula. This one, AG equals to GM over R squared. Please make sure this M adalah point mass, bukan test mass. Sebab apa dia jadi point mass? Sebab M kecil ni, test mass ni telah cancel. Okay, boleh tak? Boleh. Aduh, sama je jawab. Okay, ini adalah ni lah. So ini adalah point mass Ini adalah point mass, ini adalah test mass. Cuba awak tengok AG yang merasai AG adalah test mass, bukan ni. Dia ni tak ada AG, dia ni duduk diam-diam, dia tak bergerak. Dia ni je yang ada AG. Okey, ini berlaku apabila dia duduk dekat surface lah. Kalau dia duduk dekat small near to the earth surface, so R tu akan jadi R. R besar ni apa? R besar ni radius of earth. Dia adalah radius of earth.
Okay, so kita masuk kepada ni. Okay. So apa yang berlaku dekat sini? So bila dia duduk near to the earth atau dia duduk atas earth, ini adalah earth surface So the AG akan jadi G. Yang tadilah awak cakap 9.81. Okay, macam mana dapatnya 9.81? Okay, formula AG tadi adalah GM over R square. So this R akan sama dengan R besar. This R akan sama dengan R besar. Okay, so sebab apa? Tadi R adalah ini Earth, ini satellite, ini adalah R. Ni R yang tadi tu kan. Okay, kali ni satellite awak tu bukan duduk situ, dia duduk dekat atas Earth. Dia duduk on the Earth atau nearly to the Earth. So the R here akan jadi R besar. Dia akan jadi sama dengan nilai radius of Earth. So you akan tukar R ni jadi value of radius of Earth lah. So G ni ada nilai dia 6 point berapa tak 6.67. Kuasa of negative 11. Mass ni you ambil mass of Earth because we are talking about point mass. Point mass you adalah Earth. RU adalah radius of Earth. So from there bila you tekan calculator, you akan dapat nilai ni. So this is how this value produce, terhasil. Bukan tiba-tiba magic 9.81, no. Actually from this calculation. Okay, ya. Okay, ini example je lah. Okay, so yang ini pun benda, yang kedua benda yang confuse adalah perkataan surface dengan altitude. Okay, determine the earth gravitational field strength. Apa itu gravitational field strength? AG. Okay, so they ask you to find AG. AG kat mana? On the surface, satu lagi at altitude. Okay, when we talking about on the surface, meaning your satellite atau you punya test mass adalah on the surface. So bila dia duduk kat on the surface, so you akan guna formula AG equals to GM over R squared. This is the general formula. Ini formula yang ada bagi dekat list formula. Dekat nyawa tu ada formula ni. Okay, you akan tukar R ni jadi R besar. Kenapa you akan tukar R ni jadi R besar? Sebab dia duduk dekat Earth, atas Earth. So R ni akan sama dengan R besar sebab radius of Earth. Okay, so you masukkan nilai G, you masukkan nilai mass. M here we are talking about mass of point mass. So your mass of point mass adalah Earth. Ni dia dah bagi mass of Earth. Ni, ambil ni. Okay, and then you akan masukkan radius. Dia pun dah bagi dah ni, radius of Earth, this one. So you get the answer is 9.77. Why your answer is not get 9.81? Because they use G here is 6.67. Sebenarnya G ni besar lagi, nilai dia banyak, 6.672. So that's why you just use what they give to you. You tak perlu nak hafal. You guna je apa dia bagi. So you akan dapat ni. Tak perlulah letak unit macam ni. Senang je letak unit G apa? MS negatif 2. Senang. Jangan nak susahkan hidup awak tu. Tu dia dah bagi. And please put the direction lah. So direction dia adalah towards to the center of Earth. Okay. Okay tak? Okay, madam. Okay, so kita masuk kepada yang kedua. Dia kata at altitude. Okay, what is mean by altitude? Altitude is from the surface. So this is your Earth. This is your R. Okay, radius. R adalah radius. H tu adalah from the surface to the point dia duduk. Itu adalah H. So R kecil. Apa pula tu R kecil? R kecil adalah from center until your point mass. So this is your R. So don't get confused between R besar, H. H is altitude. Dia above from Earth's surface. R kecil is the radius of Earth. The small r we are talking about from the center, you look at here, from the center until your test mass. So this is your test mass. Okay. So
what they ask you to find? They ask you to find AG, right? So what is the formula AG? AG equals to GM over R squared. This is general formula. Ini dia bagi. Dah bagi dalam nyawa. Dia bagi dalam formula. Okay, G, we just substitute the value of G. M is the mass of Earth. Okay, this R, we have a problem. Because they don't give you the R. The one that they give you is H, altitude. So how to find R? So R equals to capital R, radius of Earth, plus H. So you just substitute, you will get the answer 8.78 ms negative 2. So dalam ni ada dua benda lah yang you kena take note. Yang pertama sekali adalah point mass dengan test mass. Yang kedua adalah R besar dengan R kecil. Jangan confusekan dua tu. Point mass fixed, not moving. Test mass, the one that moving. Okay, lepas tu R besar is radius of Earth. R kecil is the distance from the center of point mass until the test mass. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay, kita masuk kepada the next one. Yang ni saya tak nak dah. Dah lebih masa pula. Sempat nak cerita banyak lagi. Okay, kena laju. Okay, ni pula adalah gravitational potential energy. Okay, what we talking about gravitational potential energy? Gravitational potential energy adalah kekuatan, daya. Daya energy. When we talking about energy, keupayaan lah. Okay, use define dalam UPS lah, UPS 2, define use adalah dalam PS, PM. So the formula that give it to you is U equals to negative GMM over R. Okay, so negative ni selalunya kita akan abaikan because negative ni dia start daripada infinity. Kalau you tengok dekat formula yang dia bagi in exam, dia tak letak negatif. Kenapa dia tak letak negatif? Because you always calculate ni. Formula yang you calculate nanti adalah selalu from a point to a point, not start from infinity lah. So that's why the U equals to GM over R only. Okay. So what is gravitational potential energy? Energy we are talking about keupayaan dia lah untuk menarik. Okay. When I'm talking about gravitational potential energy, I'm talking about the work done lah. The work done by the external force. Okay. Apa itu work done by external force? Adalah work done in bringing the test mass daripada R1 ni the first one, ini initial, to the final. This is your final lah. So from R1 over R1 to R2. So work done from R1 to R2, M is the point mass, M kecil adalah test mass, G is gravitational constant, R2 is the final destination, R1 is the initial destination. So your test mass ni katalah satellite, you want to shift, dia nak bergerak ke R2. So dia nak bergerak ke R2. So the work done equals to GMM 1 over R1 minus 1 over R2. Okay. So what is potential energy? The work done by gravitational force in bringing a test mass from infinity to a point. Kalau daripada gambar rajah tadi, dia adalah from R1 to R2. But the definition for gravitational potential energy, dia start from infinity to a point. So this is your initial infinity. So your final is to the point lah, any point. Okay. So from there, the formula W equals to GMM 1 over R1 minus 1 over R2. So since your R1 adalah infinity, so your R2 is R. So 1 over infinity you will get 0. Kan, 1 over infinity you get 0. 0 minus 1 over R. So that's why you will get minus lah. So that's why you get U equals to negative GMM over R. Kenapa W boleh bertukar jadi U? Sebab work adalah joule, U pun adalah joule. So both are actually same lah. The total energy provided is equal to the total work done. Di dalam kes ni tak ada energy loss lah. So that's why W, dia macam work energy theorem lah. W equals to delta U. So this negative is only can be used kalau dia adalah from infinity sahaja. So dalam kes awak kebanyakan dia bukan start daripada infinity lah. Dia dari point ke point.
So when we're talking about the change, so delta U, dia akan jadi delta U equals to final minus initial. Ni final minus initial. So final U adalah R2 minus R1. So dia akan jadi negatif dekat R2, positif dekat R1. So that's why you akan dapat formula delta U equals to GMM1 over R1 minus 1 over R2. So kalau you tengok dekat formula dia bagi ni, ini adalah untuk 1 saja. So kalau dia minta perubahan, tolong be careful ya. The one yang you tolak adalah initial minus final. Kena be careful tu. Initial yang minus final. Bukan final minus initial sebab dia telah ubahkan dia punya positif negatif tu. Okay, ini adalah dia punya graf. Graf ni dulu ada dekat learning outcome, sekarang tak ada. So you just tak perlu tahulah benda ni. Okay, just saya nak bagi tahu. When I'm talking about energy, gravitational potential energy, I'm talking about keupayaan. So bayangkan you are Earth. Okay, around your region, you tak Earth, you tak boleh bergerak. So around your region, you boleh ambil apa? You boleh ambil handphone, you boleh ambil pen, you boleh ambil calculator. Because this is along your region. Okay, let's say I ask you to ambil plate ataupun ambil pinggan dekat dapur. Boleh ke you nak ambil? Boleh dengan syarat you bangun. Tapi you are point mass, you cannot move. So that's why point mass pula. Gravitational potential energy is only have value around it, dalam region dia saja. So bila dia RU makin increase, RU sampai ke infinity, your keupayaan adalah zero. You tak mampu nak capai pinggan tadi tu. Keupayaan ni saya cakap keupayaan awak lah. Okay, awak nak ambil pen, boleh. Kenapa awak boleh ambil pen? Sebab within your region. Ni, within your punya region. Within you punya region. Ini keluar. Okay, kenapa this one tak ada value? Okay, this one is inside the earth. Okay, this is R. R ni adalah radius of earth. So, here is inside earth. Okay, sama macam you adalah earth. Boleh ke saya kata saya suruh awak ambil hati awak? Saya suruh awak ambil you punya limpa, you punya badan, organ dalam badan. Tak boleh kan? Samalah, there are no keupayaan inside. Dia tak ada keupayaan inside. So the gravitational potential energy inside the earth is zero. Tak ada, tak wujud. But gravitational potential outside from the surface makin lama makin berkurang sampai tend to zero. So the gravitational potential energy infinity at zero because dia tak ada keupayaan untuk mengambil benda yang jauh. Dia tak ada keupayaan. Okay, dia punya soalan tak susah pun, just masukkan nilai sajalah, dia direct lah soalan dia. Tak apa yang tu, cuma be careful dekat R besar dengan R kecil tu saja. Okay, saya masuk kepada sebab saya nak habis juga ni. Okay, yang ini dah tak sempat juga. Okay, yang ini ada problem lah. Kenapa yang ini ada problem? Sebab because the wording here, derive. Okay, so you kena tahu, ada 2, 3 you kena tahu. Derive satu untuk escape velocity. What is escape? Escape meaning we want to lari daripada surface lah, surface of earth. So selalunya yang ini dia duduk dekat surface of earth. Dia nak lari, that's why R dia adalah R surface of earth. Dia nak lari daripada surface of earth lah. Derive, kena tahu derivation. Yang kedua, derive juga. Okay, this one we talking about satellite motion. Yang tadi lari, escape. This one dia bagus. Dia orbiting the earth. Two different things ya. Yang ini orbiting the earth. That one is escape. Both are V, velocity. So jangan confuse yang itu. Derive velocity and period. So if you look at your formula given, so jangan confuse. Saya takut you confuse between these two. We escape V because you say both are velocity. Yes, both are velocity but this one is escape. Nak lari. Daripada mana? Earth. Dia nak lari pada Earth. Dia nak pergi tempat lain. This one we are talking about satellite motion. These two we are talking about satellite motion. So maksudnya pergerakan dia mengelilingi bumi. Okay, so kita tengok 1 minit lagi. Okay, escape velocity. Apa itu escape velocity? Minimum velocity required for the mass to escape completely from the gravitational field to infinity in outer space.
So dia nak keluar daripada permukaan bumi lah. So bila dia nak keluar pada permukaan bumi, U tadi ingat tak U infinity sama dengan apa? Kosong, U final sebab dia punya target dari bumi nak pergi infinity. So U final dia akan jadi infinity lah. Dan K final dia pun adalah sangat besar, so dia akan jadi zero jugalah. Okey, dia menggunakan principle conservation of energy. K plus U sama dengan K plus U iaitu initial sama dengan final. So you masukkan nilai, so you akan dapat nilai ini. Okey. Kalau awak tanya saya, cikgu kena hafal ke? Ya, sebab ini derivation. So derivation they can ask you in exam. Pernah keluar tahun lepas they ask you derivation T, chapter 9. Okay. So we escape, kita akan start dengan principle conservation of energy. Ni, energy. So apa formula dia? Mula-mula K plus U equals to K plus U. Kenapa hanya ada K plus U? Actually energy yang you learn ada 3. K, U, US. Dalam chapter ni tak ada US. Why don't have US? Because we don't have elastic. Mana ada cerita elastic? Tak ada pasal cord tak ada. Elastic cord tak ada. So you only have this one. Kinetic energy, potential. Kinetic energy, potential. Ingat ini kosong. Final we have zero. No, dia tak ada attachment dah. Dia dah pergi jauh-jauh. Zero lah. You tak boleh nak tarik dia. Dia punya potential pun zero. Kinetic energy dia pun zero. You tak boleh. Kinetic energy terlalu big. Okay, so K sama dengan apa? Half mv squared plus negative gm over r saja, tak ada square. Okay, so bring there, so you get half mv squared, ini escape sama dengan gmm over r. So m, the one that I cancel adalah test mass. Okay, last kali saya terus buat apa? Saya pergi buka yang ni, saya tiru ni. V escape sama dengan square root 2gm over r. V escape sama dengan square root 2gm over r kecil. Kenapa R kecil? Sebab dalam kes ni R kecil lagi kan? Okey. Lepas tu awak buat R sama dengan R besar sebab dia duduk dekat radius of Earth. So you akan dapatlah V escape sama dengan 2gm over R. Okay. Tak perlu tunjuk mana awak dapat ni. Kenapa tak perlu tunjuk? Because this mark is only 2. So markah dia adalah dekat sini. Bila you dapat buktikan, you guna principle conservation of energy, concept 1 marks. And then ini, markah ni atau inilah salah satu. You nak letak ni atau terus direct ni pun boleh. Ini satu markah. Itu adalah gantian. So yang bawah ni sebenarnya adalah tak dapat markah. Kenapa tak dapat markah? Shown. Kenapa tak dapat markah? Because it's already in here. Ni, ni kat sini. So you tak akan dapat markah lah. Okay. Okay, boleh tak ni? Ada masa lah. Boleh. Okey, satu lagi saya habiskan yang dekat sini lah kan. Okey, satu lagi awak kena tunjuk pula tadi. V escape sama dengan square root 2gm over r. Okey. Guna pula AG sama dengan gm over r square. Ini bila dah duduk kat surface of earth lah. So AG ni akan jadi gravity. Gravity sama dengan G lah gravity. 9.81 sebab dia dekat surface. Ini dekat surface. Okay, so apa kita nak buat? Kita ambil belakang ni. So gm over r, sebab saya nak gantikan ni, gm over r sama dengan gr. Okay, so you akan dapat 2gr. 2gr. Shown. Sebab dia ada 2. Ni lagi. Ni, satu lagi ni, 2gr ni. So ada 2 derivation you kena tahu. Satu yang tadi tu, yang ni. Sampai habis. Satu lagi adalah yang ni. Sebab kalau you baca balik learning outcome awak tadi, awak ada 2 V escape you kena tahu. Iaitu, satu yang ni tadi, yang ni. Ni. Satu lagi yang ini. Dua-dua kena tahu derivation dia. So nak buat ni macam mana? Tulis sekali tak dapat, tulis 5 kali. Tulislah 5 kali. You try practice 5 kali. Ingat dia guna conservation of energy, masukkan nilai sini and then masukkan yang ini. Itu dia punya ni lah cara dia. Okay, nanti hari Rabu saya sikit lagi lah, kita masuk kepada derive satu lagi iaitu period lah. Derive period dengan satellite motion. Lepas tu dah boleh buat lah tutorial. Buat habis masa dah ni. 4 buat dah. Okay, boleh? Boleh, madam.
Boleh, madam. So ingat ya, hari ni kita ada ujian selaras 1. So make sure you buatlah ujian selaras 1 pukul 8 malam ni ya. Baik, madam. Okey, tak ada apa-apa. So saya stop dengan tasbih kefarah, surah Aslam.